क्या जादू नस्ल दर नस्ल चल सकता है? तो हाँ, जादू नस्ल दर नस्ल तक चल सकता है। यानी कि अगर आपके वालिद के ऊपर जादू हुआ है तो उस जादू का असर आप पे और आपके घर वालों पे भी हो सकता है। जैसे अगर जादू आपके कारोबार पे किया गया है और वो कारोबार आपके वालिद चला रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो जादू आपके वालिद पे आ गया, और जब बाद में आपने वो कारोबार संभाल लिया तो ऑटोमेटिकली वो जादू आप पे आ गया। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि एक औरत पे जिन्नात का असर था, और जब हमने उन जिन्नात का इलाज किया और उन जिन्नात से वजह पूछी कि इस औरत के पीछे क्यों लगे थे, तो वो जिन्नात कहने लगे कि हम एक जादूगर के साथ काम करते हैं, यानी कि उसको जादू में मदद देते हैं। हमने एक शख्स के ऊपर एक जादूगर के ज़रिए जादू किया था और हमारा ये मुतालबा था जब ये शख्स मर जाएगा तो इसकी हड्डियां हम खाएंगे। जब वो शख्स फोत हुआ तो इस औरत ने उन घर वालों को मशवरा दिया कि इस शख्स को बेरी के पत्तों से गुस्ल दे दो। तो जब उस घर वालों ने बेरी के पत्तों से उस शख्स को गुस्ल दिया तो हम उसकी हड्डियां नहीं खा सके। इसी बात का बदला लेने के लिए हम इस औरत के पीछे लग गए। तो अजीज दोस्तों, याद रखें, जादू एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। वैसे तो जादू की बहुत सी इकसाम हैं, जैसे सहर तफरीक यानी कि जुदाई डालने वाला जादू, सहर मोहब्बत यानी कि प्यार जताने वाला या प्यार पैदा करने वाला जादू, सहर तखय्युल वहम में मुब्तला करने वाला जादू, सहर जुनून किसी इंसान को पागल बना देने वाला जादू, सहर हमूल किसी इंसान को काहली और सुस्ती में मुब्तला करने वाला जादू, सहर ख्वातिफ किसी के दिमाग को कब्जा करने वाला जादू, सहर इमराज किसी शख्स के अंदर कोई बीमारी पैदा करने वाला जादू, सहर इस्तिहाज़ा ये जादू सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन में किया जाता है, या किसी भी तरह की रुकावट क्यों ना हो, जैसे शादी की रुकावट या औलाद की रुकावट या काम की रुकावट या कारोबार की रुकावट या किसी भी तरह की बंदिश जैसे बांझपन या औलाद की बंदिश, ये तमाम की तमाम जादू की इकसाम हैं। और याद रखें, ये तमाम इकसाम नस्ल दर नस्ल तक चल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर जादू नस्ल दर नस्ल चलता है। अगर वो जादू आपके घर पे, आपके कारोबार पे या आपके रिश्ते पे किया गया है तो वो जादू नस्ल दर नस्ल ज़रूर चलेगा। लेकिन कोई जादू सिर्फ और सिर्फ आप पे या आपको मारने के लिए या आपको नाकाम करने के लिए किया गया है तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात तक रहेगा। और यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो जादूगरों के सर तन से जुदा कर देते थे, और उनके दौर में बेशक बहुत सारे जादूगर ऐसे थे जिनके सर तन से जुदा किए गए। जादू की बहुत सारी निशानियां और अलामात हैं, और अगर आप में ये अलामात मौजूद हों तो आपको अपना इलाज करवाने की बहुत ज़रूरत है। रात को सोते हुए झटके लगना, ऐसा लगना कि किसी ने आपको पकड़ के हिलाया है जबकि कमरे में और कोई ना होना, या सोते हुए बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब देखना, ख्वाब में ऊंचाई से अपने आप को गिरते हुए बार बार देखना, ख्वाब में सांप और छिपकली को बहुत बार देखना, ख्वाब में कोई चीज़ खाना महसूस होना और जब आपकी आंख खुले तो उसका जायका आपके मुंह में होना, सुई या किसी तेज़ चीज़ का लगना या चुभना महसूस होना, खून देखना, अपने कपड़ों पे, ज़मीन पे, दीवारों पे या छत पे खून देखना, किसी खाने की खुशबू अचानक से कमरे में आ जाना या किसी ऐसे फल की खुशबू आ जाना जिसका मौसम ना चल रहा हो, जिस्म में कमज़ोरी शुरू हो जाना जबकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों लेकिन फिर भी आप कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाना, जिस्म पे नील के निशान नज़र आना, सीने में घुटन महसूस होना, घर वालों से शदीद नफ़रत महसूस होना, शोहर का बीवी से या बीवी का शोहर से नफ़रत शुरू हो जाना, जंगली जानवर देखना, ख्वाब में सोते हुए जंगली जानवरों को अपना पीछा करते हुए देखना, अपने ही घर के कमरों में या अपने ही घर में जाते हुए अकेले डर महसूस करना, जिस्म पे बाल नज़र आना और वो बाल आपके ना हो, मुंह या जिस्म के किसी हिस्से से बहुत ज़्यादा बदबू आना शुरू हो जाना, साए देखना, कान में अचानक किसी की आवाज़ महसूस करना, या ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाना कि हर डॉक्टर की इलादा रिपोर्ट हो लेकिन कोई भी डॉक्टर हतमी रिपोर्ट ना दे सके कि आपको कौन सी बीमारी है, लेकिन आप कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाना, बच्चियों के रिश्ते ना आना जबकि बच्ची और जहेज़ का कोई भी मसला ना हो। अजीज़ दोस्तों, ये चंद निशानियाँ जादू की हैं, और अगर आप में ये निशानियाँ 70% तक मौजूद हैं और बार बार ज़ाहिर हो रही हैं तो आपको अपना इलाज करवाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जादू से किसी इंसान की जान तक जा सकती है, और अगर आपने अपना इलाज ना करवाया तो ये आपका जादू नस्ल दर नस्ल तक चल सकता है।
جادو کے علاج کے لیے آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں اور وہ پتے بالکل فریش ہوں، یعنی ان پہ کوئی بھی چوٹ کا نشان نہ ہو، اور ان پتوں کو آپ نے ایک بالٹی میں ڈال لینا ہے، اس بالٹی کو آدھے پانی سے بھر لینا ہے۔ اس پانی پہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ایک مرتبہ ان تمام صورتوں کو آپ نے پڑھ کے اس پانی پہ دم کرنا ہے اور اس پانی سے غسل کر لینا ہے۔ یاد رہے یہ غسل آپ نے کسی ایسی جگہ پہ کرنا ہے جو پانی نالے میں نہ جائے، اور یاد رکھیں اس پانی کو آپ نے گرم نہیں کرنا، یعنی جس طرح کا نارمل پانی ہوتا ہے آپ نے یہ پتے اس میں ڈالنے ہیں اور اس پانی سے نہا لینا ہے، اور نہانے سے پہلے اس پانی پہ دم ضرور کرنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ آپ نے اس پانی سے غسل کرنا ہے، اور نہانے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا یہ پانی پی بھی لینا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے تو وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو اپنی صحت اچھی سے اچھی ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔